अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। शादी के हवाले से जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द पूरा फरमाए। सामीन इकराम, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल वजीफ़ा करूँगा। आपने सिर्फ इस वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह सिर्फ इस देखने की बरकत से जो भी आपकी शादी के हवाले से मकसद होगा अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे जैसे मैं करूँ आपने उसी तरह इस वीडियो को देखना है। जो मैं बताऊं उस शराइत पर अमल करना है। इस वीडियो को देखना है, वजीफा मैं करूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ इस वजीफे को सुनना है। जो आपके मकासद होंगे उसको अपने जहन में रख के इस अमल को सुने। जो मैं तरीका इख्तियार करूं, पहले मैं वजीफा करूंगा, ठीक है। पहले मैं वजीफे से पहले बल्कि आपको सारा तरीका बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये वजीफा आपके सामने प्रैक्टिकल करूंगा, ठीक है ना। आपको बाद में वजीफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सिर्फ आप इस वीडियो में जो मैं वजीफा करूं आप सिर्फ उसको देख लें, उसको सुन लें, इंशाल्लाह शराइत के मुताबिक सुन लें। उसके बाद दुआ में शिरकत करें, मैं दुआ भी करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह इस वीडियो में ही आपका जो मकसद होगा वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको वजीफा करने की भी जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो को आपको इतना फायदा होगा। आप देखें, आते हैं वजीफा देखते हैं, समझते हैं, बाज़ औक़ात आप कर भी देते, बाद बाद में यानी करते भी हैं। बाज़ औक़ात आपको सही समझ आता है, सही समझ नहीं आता। बाज़ औक़ात आप जब वजीफा करते हैं आप सही तरह कर भी लेते हैं या नहीं करते। इस वीडियो में आपको इसकी भी टेंशन नहीं होगी। आपने सिर्फ सुनना है। वजीफा मैं करूंगा, आपने सुनना है, इंशाल्लाह आपका वजीफा हो जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह से कामिल उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह वजीफा भी सही होगा। और इंशाल्लाह कोशिश भी मेरी यही रहेगी कि इंशाल्लाह ये वजीफा ठीक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका असर भी होगा। आपने क्या करना है, इस अमल को जब मैं शुरू करने लगूं उससे पहले एक तो आपका जो भी मकसद है ना शादी के हवाले से, पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपकी शादी के हवाले से कोई भी मुराद है ना, आपने इस वीडियो को सिर्फ उसके लिए सुनना है। अगर आप चाहते हैं आपकी रिज़्क में बरकत हो, या इसके अलावा आपके औलाद का मसला है, आपकी औलाद नहीं हो रही, या इसके अलावा कोई भी आपको मसला मकसद है ना, आप उसके लिए कोई और वीडियो देख लें। लेकिन अगर आपको शादी के हवाले से कोई भी परेशानी है, या कोई भी आपको शादी के हवाले से चाहत है कि मेरी शादी के हवाले से ये दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो तब आप इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो की बरकत से आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। शादी के हवाले से कोई परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर रिश्तों पर बंदिश होगी अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर शादी में कोई रुकावट है, आपके चाचा अब्बू या इसी तरह आपके रिश्तेदार अगर आपकी शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, उनको राज़ी करना है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो की बरकत से वो भी राज़ी हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको शादी के हवाले से मकसद होगा, आप इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए उस मकसद में, उन आपके जो शादी के हवाले से ख्वाहिशात हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। आपने क्या करना है कि इस वीडियो को सुनने से पहले, जब मैं शुरू करूं, इस वीडियो को सुनने से पहले जो आपका मकसद है ना, आपने उसकी नीयत कर लेनी है कि मेरा, यानी जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपके रिश्ते नहीं आते, ठीक है ना। आपने नीयत कर लेनी कि मैं इस वीडियो को इसलिए सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ ताकि मेरी शादी मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाए। इसी तरह आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके अब्बू नहीं मान रहे, ठीक है, तो आपने इस वीडियो को सुनना है। सुनने के बाद आपने, यानी सुनने से पहले आपने ये नियत कर लेनी कि मेरे इस रिश्ते के लिए अब्बू राजी हो जाए, ठीक है ना। ये आपका यानी शादी के हवाले से मकसद होगा, तो आपने इस तरह नियत कर लेनी। इसके अलावा जो भी आपको मकसद हो, इस वीडियो को मैं जब यानी वजीफे को जब मैं शुरू करने लगूँ पढ़ूंगा, ठीक है ना, वजीफा मैं मुकम्मल करूंगा, ठीक है। मैं यानी वजीफा शुरू करने से पहले आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद होगा उसकी आपने नियत कर लेनी कि अपने यानी इस मकसद के लिए मैं ये वजीफा सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। दूसरा, आपका अल्लाह पर मजबूत यकीन हो, अल्लाह पर कामिल यकीन हो, मायूसी का शिकार ना हो कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस तरह नहीं करना। आपका जितना मजबूत यकीन होगा कि इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से मुझे फ़ायदा ज़रूर देंगे और मुझे अपने मकसद में कामयाब फरमा देंगे, मेरी शादी के हवाले से इस ख्वाहिश में मुझे कामयाबी हो जाएगी, तो इस तरह आपको यकीन हो कि इंशाअल्लाह इस अमल को सुनने की बरकत से मुझे शादी के हवाले से ये मसला है ये हल हो जाएगा। शादी के हवाले से मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे अल्लाह ताला से कामिल यकीन है कि इस अमल को सुनने की बरकत से अल्लाह ताला मेरी शादी के हवाले से ये ख्वाहिश पूरी फरमा देंगे। ये आपका मजबूत यकीन हो। जितना आपका मजबूत यकीन होगा, इंशाल्लाह मैं वजीफ़ा करूँगा, सही तरह वजीफ़ा होगा, वहाँ पर आपका मजबूत यकीन होगा, जो आपका मकसद होगा वो आपके जहन में होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह से कामिल यकीन है कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो आपका मकसद होगा देखना आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके मकसद में आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह चंद दिन गुजरने के बाद आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद होगा अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो मैंने ये बातें की हैं इस पर आपने अमल करना है, मजबूत यकीन हो, मायूसी का शिकार ना हो। इस वजीफे को करने के बाद देखें, मसला ये नहीं है आप वजीफा सुन लेते हो, वजीफा कर भी लेते हो, ठीक है ना।
جب 2-4 دن گزرتے ہیں آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے وظیفہ کر لیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اس طرح آپ نے ذہن نہیں رکھنا. آپ نے دیکھیں مضبوط یقین رکھنا ہے کہ میں نے وظیفہ کر لیا ہے, اب کام اللہ یعنی میرے طرف سے جو کوشش تھی میں نے کر لی, اب انشاءاللہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرما دیں گے. چاہے وہ 1 دن بعد کریں, چاہے وہ 1 ہفتے بعد کریں, چاہے وہ 20 دن بعد کریں آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب, لیکن مضبوط یقین ہو. 2 دن بعد 4 دن بعد آپ اگر سوچنے لگ جائیں گے نا کہ میں نے وظیفہ کر لیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, یہ آپ مایوسی کے شکار ہوں گے, پھر فائدہ واقعی میں نہیں ہوگا. آپ کا مضبوط دیکھیں, ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فائدہ پھر بھی ہوتا ہے اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. ثواب تو ملتے ہیں نا, آپ نے کون سا گناہ کیا جو فائدہ نہیں ہوا, فائدہ پھر بھی ملا, ادھر نہیں تو اس جگہ میں ملے گا نا, آخرت میں تو ملے گا نا. اس لیے مایوسی کا شکار نہیں ہونا. اپنے ذہن میں یہی بات رکھنی ہے کہ میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا نا, کوئی ٹائم ضائع تو نہیں کیا نا, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں, اللہ کے ذکر میں یہ وقت گزرے ہے نا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی مجھے دیں گے. مضبوط یقین ہو اور انشاءاللہ یہ آپ کی سوچ ہو کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا, یہ آپ کی سوچ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوں گے. یہ تو میں نے بتا دی کہ اللہ پر آپ کا مضبوط یقین ہو. دوسرا آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ دیکھیں ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک طرح مسئلہ تو نہیں ہوتا نا. کسی کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے, کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوتا ہے, کسی کے رشتوں پر بندش ہوئی ہوتی ہے, کسی کی جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کی شادی کا انتظام نہیں ہوتے, جو ولیمہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے. تو جو بھی آپ کا مقصد ہے نا شادی کے حوالے سے, اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس مقصد کے حل کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا ذہن میں ہو. ٹھیک ہے, میں عمل شروع کرنے والا ہوں. آپ اچھا میری یہ بات بھی یاد رکھیں, جب میں عمل کر رہا ہوں نا تو آپ نے کس سے بات نہیں کرنی, خاموشی کے ساتھ میرا یہ عمل سنیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور اس عمل کو سنیں, اور اس عمل کو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے, میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, میری شادی کے حوالے سے یہ خواہش پوری ہو جائے. یہ آپ کی نیت ہو. ٹھیک ہے, میں عمل شروع کرنے والا ہوں, سماعت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم يا خبير 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا کر لیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما رضیت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور یا اللہ اس عمل کو کیا یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس کو جس مقصد کے لیے کیا یا اللہ اس مقصد کے لیے قبول فرما یا اللہ جس بھائی بہن کی شادی نہیں ہو رہی یا اللہ ان کی شادی کا جلد سے جلد انتظام فرما یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی مقاصد ہے یا اللہ اس میں ان کو کامیاب فرما یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی خواہشات ہیں یا اللہ اس کو پورا فرما یا اللہ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی جو بھی شادی کے حوالے سے پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما یا اللہ جن بھائی بہنوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی دلی خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما یا اللہ جو بھی شادی کے حوالے سے ان کی دل کی خواہش ہے یا اللہ پورا فرما شادی کے حوالے سے یا اللہ ان کا ایک ایک مسئلہ حل فرما یا اللہ شادی کے حوالے سے ان کے ایک ایک پریشانی ختم فرما یا اللہ ان کی والدین کی شادی کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے یا اللہ ان کو بھی ختم فرما یا اللہ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اس کے علاوہ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہنا چاہتے تھے یا اللہ ان کی بھی دل کی خواہش کو پورا فرما یا اللہ جنہوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کہا یا اللہ ان کی بھی دل کی خواہش کو پورا فرما یا اللہ جنہوں نے کمنٹ نہیں کیا یا اللہ ان کی بھی دل کی خواہش کو جو بھی شادی کے حوالے سے ہو یا اللہ اس کو پورا فرما یا اللہ ان تمام یا اللہ ایک ایک بندہ بندی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی خواہش ہے یا اللہ اس عمل کو اسی لیے کیا ہے یا اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی اس مقصد کو پورا یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ کامیاب نہیں کر سکتے یا اللہ ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں یا اللہ اور کہیں بھی نہیں جا سکتے یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے یا اللہ جو بھی مقاصد ہیں یا اللہ ان میں ان کو کامیابی فرما یا اللہ اس عمل کی برکت سے یا اللہ ان کو شادی کے حوالے سے ایک ایک مقصد میں کامیاب فرما شادی کے حوالے سے ایک ایک پریشانی سے ان کو دور فرما یا اللہ ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما اس عمل کی برکت سے اللہ ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ جو بھائی بہن یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے ایک ایک دل کی خواہش پورا فرما ایک ایک پریشانی دور فرما ان کی شادیاں اچھے خاندانوں میں فرما یا اللہ ان کو ایک بہترین ہم سفر نصیب فرما بہترین ہم سفر نصیب فرما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین کرام اس ویڈیو کو آپ نے سن لیا ہوگا مبارک ہو انشاءاللہ اس عمل کو سن لیا اگر آپ نے نا مجھے اللہ سے کامل یقین ہے کہ اس عمل کو سننے کے بعد آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی دلی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرنا شروع فرما دیں گے
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر مضبوط یقین ہو. اس عمل کو آپ نے 3 دن مسلسل سننا ہے. انشاءاللہ یہ 3 دن کا کورس ہے. 3 دن آپ نے وظیفہ یہ مکمل لگاتار 3 دن مسلسل سننا ہے انشاءاللہ. چاہے آپ شروع میں جو میں نے باتیں کر دی وہ ایک پہلے دن سن لیں, جہاں سے میں عمل شروع کیا نا وہاں سے لے کے آخر تک, عمل کے آخر تک, دعا تک, اس عمل کو آپ نے 3 دن مسلسل, ایک تو آج آپ نے سن لیا نا, ایک کل سنے, ایک پرسوں سن لیں. انشاءاللہ آپ کو شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرما دیں گے. آخر میں اجازت چاہتا ہوں, اور ایسے لوگوں کو بھی بتائیں جن کی شادی نہیں ہو رہی, تاکہ وہ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.